ত্রিপুরাকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা গেল গণপদার্থ বিজেপি সরকার জবাব চাই। গতকালকে বছরানী ত্রিপুরাকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা গেল গণপদার্থ বিজেপি সরকার জবাব চাই। ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে, হত্যাকাণ্ডে জড়িত দোষীকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে। সারা ত্রিপুরা জবাব চাই। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন গণপদার্থ বিজেপি সরকার জবাব চাই। জবাব তোমায় দিতে হবে। গণপদার্থ বিজেপি সরকার জবাব চাই। বর্ষরানী ত্রিপুরাকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হলো গণপদার্থ বিজেপি সরকার জবাব চাই। গতকালকে নিরীহ বর্ষরানী ত্রিপুরাকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হলো গণপদার্থ বিজেপি সরকার জবাব চাই। जों दिनै कायसा आरो बिखुम मिसिल खायमान हिंखे कारण का बाहायसे सिनि बुखुम मासा मियां बब साकनि बमा बो मियां बीजेपी नि कर्मी रेप खायजाका रेप खायम एवं बबथाय रजाखा जागावन बखुथै अब बना तिनि जों सिनि बुरि राव जों बेलाय के जों खा दुखा जों ताबो सिनि बुरि राव आसुइ तंलिया जों अबनो जों ताबो जास्टिस नायो जों बनो बसकां बिनि फासिनो जों नायो बनो फासि अर्डार माखायनाय बनो फासि अर्डार खायांखाय जों बसकां जों बुरि राव सिनि सिनि हाय आसुइ तंगला उनि जों तिनि खावो जों मानसुइ जों तिनि बुरि राव कुथंलायखा आरो जों तिनि अबनि बाङै बसकां जाहाथे अमा हाय तेबो आन्दोलन सोंखायनाय तेबो सभा कुथरं खायनाय सिनि बुरि राव खायना आसुइ तंगला ब तिनि खरकसा बर बिहि बुसाय गनै सियाबाय सियाफोराव ताङै दै सालाय दङ बिहिबो सिया बुसायबो सिया एबं बर अब हाते ब बेलाय खियै छलेमा संसा खलायका अबनो जों बेलाय खि छलेङो जों अबनो निदात जानांगौ अब हाय जाहाथे बुसकां उयातै अब हाय अंका अंका जों बुसकां तेबो जों सभा कुथनायनाय जों तै जों बबा हाय सभा दं बबा हाय आन्दोलन खायमा जों अबनो जों तेमो नायतुंनाय जों सिनि बुरि राव ताबो थुगै तंलिया जों कलगै तंलिया जों ताबो सिसाका जों बुरि राव जत ताबो सुरं खै सबासनाय जों अबन बाङै जों जत आनि बुखु सरनो मा कयो बसकां तेबो जों खरा खि बासनानै बाङै आनि बुखु सरनो मा कबगो अमा हाय सुता तुसतं जत सिनि अमा आन नगै जत खासि बायतं खा दुगै आखु सिनि असबाव रगनानि बाङै आं जत मा कबगो हामबाय बायनि सिनि आनि बुमंके आंके सिनि ब्लक सामनो ब्लक नि प्रेसिडेंट ब्लक प्रेसिडेंट केताई चिनी रैली उनका अब सारा त्रिपुरा राज्य बेपी जों विभिन्न जगह खुनाङो विभिन्न जगह मंत्री एमएलए नि बसाराव तिनि सारा त्रिपुरा राज्य बोरै रावना रेप खायो निर्যাতন खायो तिनि 6 বছর থেকে एकदम 80 বছরनि বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি নির্যাতন খাইছে অমহাই খাইयो मियापुरु कायसा तिनि सामनु एलाका अब कायसा विवाहिता माने चला कायसा दुइजन बसानि बुमानो तिनि बीजेपी नि जरा नेतानि अबराव जे बुथ कमिटिनि जरा दायित्व दङ कथाय बीजेपी नि कर्मी चिनि तिप्रा मुथानि कर्मीनि बिनि बिहिन बिनि परिबारन निरसंसभावे बर रेप खायका निर्যাতन खायमानि परेयो तिनि बना पूरा हत्या खालायरिखा अबनि प्रतिबाद बाय जों तिनि बिखु मिसिल एवं तिनि खा दुमानि मिसिल खा दुमानि मिसिल माध्यमे जों साना नायो जदियो आसामी ग्रेप्तार उनखा अब परिष्कार जों प्रमाण उनखा बुना रेप खाये बिनि एकदम साग राग पर्यन्त किचिरिखा बा निर्যাতन खायका थुइ राव ब्लाड राव अब खलायका जों खबर मानखा एरपरे रेप खायमानि परेयो पुलिस थांका फायर सार्भिस थांका बिनि नगो चेक खायमानि परेयो बुंजे अ बुरिनो रेप खायमानि अ रि बिनि नगो हुइजाक मानखा बिनि जुता मानखा एवं ब निजे स्वीकारोक्ति खायका अबन भाई आसामी जदियो ग्रेप्तार खायमां पाइया जों तिनि राज्य सरकारनि बिरुद्धे राज्यनि मुख्यमंत्री स्वराष्ट्र दप्तरनि मंत्री मानिक सरकारनो तीव्र निंदा जानायो एवं बीजेपी सरकारनो जों तीव्र प्रतिबाद खालायो जे सारा त्रिपुरा राज्य बिबि नारी निर्যাতन থেকে শুরু করে খুন সন্ত্রাস যে उंगानि अबना अति सप्ताह बंद खायनानै उंथौ ना হয় जों आगामी दिन तीव्र मुथा गणतांत्रिक पद्धति जों बृहत्तम आंदोलन खालायनाय एवं बरनि बिरुद्धे लड़ाई खालायनाय जों ए त्रिपुरा राज्यनि जाति उपजाति पाहाड़ी बांगाली महिला शिशु बरनि जे स्वार्थे जों आगामी दिन मैदानाव खै दङ काजे अब सारा त्रिपुरा राज्य बक्सियो मिया बिखु मिसिल खालायजाक बीजेपी राव कायसा निजे विधानसभानि एमएलए दङ अ बिखु मिसिल जे रेप खालायनाय बतिनि बिखु मिसिल फायै बिखु मिसिल खालाय थांजा अर बरनि नेता रावनि षड़यंत्र बाय आनि तिप्रा मुथानि वारियर्स नि तिप्रा मुथानि यूथ नि दायित्व गोनां
বিনি পরিবারনো তিনি নির্যাতন খাই এমনকি খুন খাই রেগো অবনি বাকি চিনি যারা মহিলা যারা তংনাই রাও চিনি বোমা বুদলনি যারা তংনাই রাও YTF ni যারা নেতৃত্ব তংনাই তিপ্রা মুথানি যারা চিনি নেতা তংনাই রাও যত খা দুমানি তিনি খুব খাস হামানি কাও অবনো নিন্দা জানাইও পাশাপাশি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা নাই তংনাই চিনি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যারা নাই তংনাই রাও সানা মসগো যে অন্যান্য বিরুদ্ধে লড়াই খাইনাই যারা দোষী বড় দোষী সাব্যস্ত খাইনানি অংথ এবং বনো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে শুরু খাই যারা বানা অরণি মাঙিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যত রেপ খাইনাই নির্যাতন খাইনাই হোক মন্ত্রী হোক MLA নি বসা দোষী দোষী কিন্তু বনো শাস্তি